La 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 la, la 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 la. اس گلشن ہستی پہ اللہ کی رحمت ہے. بچوں کی یہ دنیا، بچوں کی یہ دنیا، چمکتی ہوئی آنکھوں سے جھلکتی ہوئی نصرت ہے. بچوں کی یہ دنیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہنستے چہروں اور مسکراتی ہوئی آنکھوں کو خالدہ اجمل کا سلام ہو. پیارے ناظرین اور پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ وہ تو بالکل ٹھیک ہوں گے. خدا کرے آپ جہاں جہاں بھی ہوں بالکل خیریت کے ساتھ ہوں. ہمارا اس دفعہ کا پروگرام تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. الحمدللہ میں اور ہماری بچوں کی دنیا کی ٹیم کے 2 بچے شہرزار اور دانیال ایک خاص سفر کے لیے گئے ہوئے تھے. سفر کوئی عام سفر نہیں تھا جی، وہ جگہ تھی جہاں دنیا بھر کے مسلمان جانے کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ خوبصورت سفر مکہ اور مدینہ کا تھا، جہاں اللہ کے حکم سے ہمیں عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. اگرچہ ربیع الاول کا مہینہ مبارک ختم پذیر ہو گیا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی روشنی اور رحمت کسی ایک مہینے تک محدود نہیں. آپ کی تعلیمات، آپ کی محبت اور آپ کا پیغام ہر دن، ہر لمحے اور ہر دل کے ساتھ ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف یاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات 12 مہینے ہمارے ساتھ رہتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اخلاق کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائے رکھیں. وہ پیغام جو ہر بشر کے لیے ہے. تو پیارے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمارے آج کا شو انتہائی خوبصورت ہے جو ہمارے دلوں کو چھو لینے والا ہے. تو آج کے ہمارے شو کا ٹاپک ہے دا لائٹس آف پروفٹ پیس بی اپون ہم شائن ایوری ڈے ایوری ہارٹ. تو پیارے بچوں، آج بچوں کی دنیا کی ٹیم اور میں آپ کے لیے بہت پیارا نورانی پروگرام لے کر آئی ہیں. آج کی اس خوبصورت بابرکت شو میں آپ ملیں گے ہمارے 3 بہت ہی نالجیبل اور بصیرت رکھنے والے اور جذبات اچھے رکھنے والے، اچھے ساتھ رکھنے والے گیسٹ کے ساتھ، اور ہم یقیناً ان کی باتوں سے مستفید ہوں گے. ہمارے پہلے شو کی پہلی گیسٹ محترمہ نسیم بھٹی صاحبہ ہیں، جو ہمارے بچوں کو بتائیں گی کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کس قدر پیار کرتے تھے، کس قدر محبت کرتے تھے. ان کی کہی ہوئی باتیں یقینی طور پر آپ کے دلوں کو چھو جائیں گی. ہمارے شو کی دوسری گیسٹ پروفیسر عابدہ مبشر صاحبہ ہے، جو ونیپیگ سے تشریف لائی ہیں. آج ہمارے بچوں کو بتائیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات کیا تھیں. وہ ان کے اوپر روشنی ڈالیں گی. ان کی کہی ہوئی باتیں اور گفتگو آپ کو بہت اچھی لگے گی. اس کے بعد آپ ملیں گے سید اجمل بخاری صاحب کے ساتھ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت خواں ہیں، بڑی خوبصورت نعتیں پڑھتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں. آج اس ٹاپک کے حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے بہت اچھی نعتیں لے کر آئے ہیں اور یقیناً ہماری روحانی فضا میں مزید اضافہ ہوگا. پیارے ناظرین اور پیارے بچوں، اب ہمیشہ کی طرح ہم اپنے شو کا آغاز کلام الہی سے کرتے ہیں. شہریار احتشام آپ کے سامنے تلاوت قرآن پاک پیش کرتا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत शायरी. नाते रसूल मकबूल अनम जुर्गाम आपके सामने पेश करती हैं. तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम में फकीरे आजम, तू अमीरे हरम में फकीरे आजम, तेरे गुण और जिला में तलब ही तलब, तेरे गुण और जिला में तलब ही तलब, तू दाही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू हमारे बहुत खूबसूरत नाते अमन. जज़ाकल्लाह. प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अब चलते हैं बच्चों की दुनिया की टीम की तरफ. अब देखते हैं कि बच्चों की दुनिया की टीम आपके लिए क्या प्रोग्राम लेके आई है. आज उन्होंने क्विज प्रोग्राम आप लोगों के लिए तैयार किया. बड़ा अच्छा क्विज प्रोग्राम है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा. बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने किया है, साथ उन्होंने नाते भी पढ़ी हैं और बड़ा खूबसूरत उन्होंने प्रोग्राम जो है वो तैयार किया है. आपको यकीनन अच्छा लगेगा. फिर सुनेंगे नात जो मैंने खाना काबा में ही लिखी और वो आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह. फिर देखेंगे अपनी वीडियोस को. बहुत सारे बच्चों ने हमें अपनी वीडियोस भेजी जिन्होंने नाते पढ़ के हमें अपनी वीडियोस भेजी और वो आपको यकीनन आपको अच्छी लगेंगी. या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, अस्सिरुल बद्रु अलैना, فاختفت من بلبل
Assalamu alaikum, dear friends. It's me, Jill Raza. I hope everybody is doing well, having an amazing day, a great time. We all appreciate all of you guys for joining our show because this is very important to us. I know that we've all started a new grade, new classes, so it's very, very different, and you must have tests and so many things. We all appreciate all of you guys for joining our show. Also, today we are very excited. All of us are so excited because we have a quiz today. So it's going to be extremely exciting. Alhamdulillah, our host, Khalda Ajmal, our Nanu, she's very, very amazing at what she does. Very great. And our two members, Shariar is not here with us right now, but Danya, they just came back from Umrah. And Maha and Anam are also here today. So it's going to be very amazing. And Maha, can you please let us know the topic of our show today? Okay. Beautiful topic of the show is the light of Prophet, peace be upon him, every day, every heart. Can you please let us know about Umrah? You and Ayan did it 2 years ago, so please let us know. We are extremely interested. Alright, so it was in January of 2023. It was a very beautiful, amazing moment, a very heartfelt moment. Because when I went, it just felt so amazing to go there for the first time. We've never gone to Umrah before, and I wish to go once again one day. Once again, inshallah, if Allah Ta'ala wills. It was a very beautiful experience when I came inside, when I did Umrah with my mama, and it was very beautiful. It was so I can't explain how amazing it was. It felt so amazing to be there, to be in Allah Ta'ala's house. Because Allah Ta'ala's house is the most amazingest at all. So it was just such a beautiful moment. Me and my brother and my mom and my dad, we were all together for Umrah. It was so beautiful. We, did Safa Marwa and all of that, what we're supposed to do for Umrah. And it was just such a very amazing experience So that's why it was just such an amazing experience that we had. MashaAllah. MashaAllah. Subhanallah. Assalamu alaikum, dear friends. Mahazar Ram is with you. How is everyone? I hope everyone is having a good time studying, and I hope everyone is having good time in their school and with their friends and everything. Today's show is very special because in today's show we will be talking about a very beautiful topic, and the topic is okay, Gia, now we're doing the quiz program, and now I'm going to ask you the first question. All right. Okay. What was Prophet Muhammad ﷺ's first message? That's a very great question. I believe it was worship only Allah because He is one. Was that good? Yes, that was correct, Gia. Great job. Thank you. Now, the second question was, what was Prophet, peace be upon him's message to his Ummah? Speak the truth, worship Allah, and be kind. Always be honest and always be kind. Very important, guys. Okay. Okay, Ma, ready for the next question? What did Prophet Muhammad, peace be upon him, first encouragement? What did he encourage everyone to do? Spread peace by greeting others with salam. That is correct. Good job. MashaAllah. Alright, Maha, now it's your turn. I'm going to ask you a question. Okay. Who was Prophet Muhammad, peace be upon him's first followers, like their ummah? Hazrat Khadija Raziyal Anha. That is correct. Good job. MashaAllah. Oh, no clapping. That's wrong. Alright, now time for the next question. What was the name of Prophet Muhammad, peace be upon him's grandfather? Abdul Muttalib. That is correct. Good job. MashaAllah. Dani, what was Prophet, peace be upon him's favorite color? White. Dani, in which city was the Prophet, peace be upon him, born? Makkah. Correct. Alright, now I'm going to ask you some questions. Anna, what was the first title of Prophet Muhammad, peace be upon him? Sadiq and Amin. That's correct. Good job. Now for the next question. Who was Prophet Muhammad, peace be upon him's closest friend and first caliph? Hazrat Abu Bakr.
صدیق رضی اللہ عنہ. Sadiq radiallahu anhu. Good job. That is correct. Now for the next question. How many years did prophethood last? 23 years. That is correct. Good job. All of you guys did such an amazing job with the quiz. Yeah. Dani, what type of clothes do you wear when you do Umrah? First you have to go to Masjid Aisha, then you have to do niyat, then you have to wear your ihram. And what do women wear? Abaya. Yes, that's correct, Dani. What was our Prophet peace be upon him, favorite food? Yeah, I believe it was dates and honey. that's correct. Okay. MashaAllah. All right. Zara, are you ready? Now it's your turn for the questions. Now, what was Prophet Muhammad, peace be upon him's favorite drink? Milk. That's great. Good job. All right. Now time for the second question. What was the name of Prophet Muhammad, peace be upon him's mother? Anan. Amina. Amina. But you're close. Good job. All right, Zara. Now can you say a naat for us? Okay. يا من صليت بكل أنبياء يا من في قلبك يخدع اللمدا آسيا من نلقت بكل إصلاح يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي أتيتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالصيان والهدى محمد حبيبي يا محمد يا MashaAllah. That's very good. Thank you. Dani, on which day of the week was the Prophet, peace be upon him, born? Monday. Correct. In Umrah, I went to do Umrah like 1-2 weeks ago, and then first I didn't do it because I wasn't wearing my ihram. Then after, when I went to Medina and I came back, I was wearing my ihram, so I did Umrah. All right, everyone. I hope everybody enjoyed the quiz program. It was very, very amazing to do. And very informative, guys. Exactly. Very informative, amazing, and you get to learn a lot about Umrah, the Prophet, and so much more. Also, I appreciate all of you guys for watching this. Also, we are inshallah, you guys will be able to watch the naats right after the quiz program. We will be reciting naats. They're very, very beautiful naats, and so much more included in this program. I hope everybody has an amazing, amazing time, and we'll see you next time, inshallah. Allah Hafiz. Kuja, tu kuja man kuja, tu kuja man kuja, tu kuja man kuja. Tu amire haram mein fakire ajam, tu amire haram mein fakire ajam. Tere gun aur zirab mein talab hi talab, tere gun aur zirab mein talab hi talab. Tu ata hi ata, tu kuja man kuja, tu kuja man kuja, tu kuja man kuja, tu kuja man kuja. करूं मैं कैसे बयां काबा का वो मंज़िल मुझ गुनाहगार की उस पर पड़ी जब पहली नजर
लरस रहा था बदन, झुकी हुई थी निगाह, दिल में तौबा की सदा, आँखों में था बस गुलदास। सफेद कपड़ों में लिपटे हुए थे सब बशर, लब्बैक लब्बैक की सदा से भर गया था हर दर, लब्बैक लब्बैक की सदा से भर गया था हर दर। हाजिर हूँ पुकारे हर जुबान, मेरे अल्लाह तेरे दर पर ये बंदा आए ना तुआं। इश्क मोहम्मद का जुनून छा गया हर सू, अश्क बहा के कर रहा था हर दिल ये इल्तिजा। तो काबा पर जब मेरे कदम बढ़े, तो काबा पर जब मेरे कदम बढ़े, सात चक्रों ने गुनाहों के सारे दाग धो दिए, सात चक्रों ने गुनाहों के सारे दाग धो दिए। नूर के किरणों ने ढांप लिया दिल का अंधेरा, रहमतों ने बख्श दिया गम का सहारा। मुसीबत की हर घड़ी से मिली कामिल निजात, दिल को मिला चैन, रूह को करार। दरबारे नबी पे पहुंची खालिदा बन के सवाली, भीख मांग रही थी अपने रब से रहे शादाबी, भीख मांग रही थी अपने रब से रहे शादाबी। दिल था हुजूर की मोहब्बत में तार-तार, आँखों के अश्क थे आपके दर पर निसार। चार सू छा गई रहमत की फिजा, चार सू छा गई रहमत की फिजा। शायद अल्लाह को पसंद आ गई मेरी ये अदा, शायद अल्लाह को पसंद आ गई मेरी ये अदा। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, जब हम उम्रा करके वापस आए तो कुछ पेरेंट्स के साथ मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि आप हमारे बच्चों को आसान तरीके के साथ प्लीज़ अपने इस शो में उम्रे के बारे में ज़रूर बताएं। मैं भी चाहती थी कि ऐसा करूं, हमारे बच्चे भी इसको शौक़ से सुनेंगे। मुझे उनकी ये बात वाकई बहुत अच्छी लगी। तो प्यारे बच्चों, जो उम्रे की सादत
हमें हासिल हुई तो वो लम्हे ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हे बन गए। खाना काबा की पहली झलक जब निगाहों के सामने आई तो दिल बेसाख्ता लरज़ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वो मंजर ऐसा था जैसे पूरे वजूद की रोशनी, जैसे पूरे वजूद में रोशनी बरस रही हो। फिर जब मदीना की फ़ज़ा में कदम रखा तो दिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी थकन, सारी परेशानी ख़त्म हो गई हो। ये सब कुछ दरअसल इस बात का सबूत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत की किसी एक ज़माने, उनकी रहमत किसी एक ज़माने या एक जगह तक महदूद नहीं है, बल्कि आज भी जिंदा है और हर दिल को सुकून बख्शती है। प्यारे बच्चों, मक्का की फ़िज़ाएं, मदीने की हवाएं, ये सब कुछ रहमतुल आलमीन से वाबस्ता हैं। मदीना मुनव्वरा की खामोशी, माँ की खुशबू, वहाँ के दरख्त, वहाँ की गलियाँ, सब कुछ एक पैगाम देते हैं। और ये वो सरज़मीन है जहाँ से रोशनी फैलकर दुनिया के हर कोने को मुनव्वर कर देती है। ये माहौल सिर्फ एक शहर का माहौल नहीं है, ये वो मरकज़ है जिसने इंसानियत को रहमत और मोहब्बत और इबादत का पैगाम दिया। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कि उम्रा क्या है। ये वो रहमत है और एक अनोखा सुकून है जिसे अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। आज मैं चाहती हूँ कि कुछ उम्रे के बारे में ऐसी बात करें कि सबको समझ आए, बच्चों को समझ आए कि उम्रा मुक़द्दस और तारीख़ी, और इसके अलावा उम्रा के बारे में बताएंगे और उम्रा से करीब जो उनके मुक़द्दस और तारीख़ी कुओं का ज़िक्र भी हम अपने इस प्रोग्राम में करेंगे, जिनका ताल्लुक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और बरकत से है। क्योंकि उम्रा दरअसल एक सफ़र है, अल्लाह के घर खाना काबा का सफ़र। जैसे जब मुसलमान अल्लाह के घर जाते हैं तो उनके दिल खुशी और रोशनी से मुनव्वर हो जाते हैं। उम्रा अल्लाह के घर की और काबा में जाकर एक ख़ास इबादत है, और जब हम उम्रा करते हैं तो पहले हम इसकी नियत करते हैं, और उस नियत करने के लिए हम सबसे पहले मस्जिद आयशा में जाते हैं। वहाँ जाकर हम 2 नवाफिल अदा करते हैं। उस वक्त मर्दों ने एहराम और ख़वातीन ने अबाया पहना होता है। इसके बाद जब खाना काबा में जाते हैं तो उनके दिल खुशी और रोशनी से भर जाते हैं। उम्रा असल में अल्लाह से मुलाकात का एक सफ़र है। इसमें सब लोग एक ही लिबास पहनते हैं, बिल्कुल सफ़ेद, जिसे एहराम कहते हैं। कोई अमीर हो या गरीब हो, बच्चा हो या बड़ा हो, सब एक जैसे लगते हैं। हमें ये चीज़ हमें याद दिलाती है कि अल्लाह के सामने सारे इंसान बराबर हैं। फिर खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाए जाते हैं। हर चक्कर में दिल से दुआएं निकलती हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पास जाकर बार बार किसी चीज़ की जिद करता है कि उसे वो चीज़ मिल जाए, तो उसको आखिरकार माँ खुश होकर दे देती है। इसी तरह अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को सुनता है, उन्हें कबूल करता है, और फिर 7 चक्रों के बाद जब आप जमजम का पानी पीते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। और उसके बाद अब सफ़ा और मरवा के पहाड़ियों के दरमियान भी 7 चक्कर लगाते हैं। प्यारे बच्चों, ये वही जगह है जहाँ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने नन्हे बच्चे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में थीं। वो दौड़ती फिर रही थी, कभी सफ़ा की पहाड़ियों की तरफ जाती थी और कभी मरवा की पहाड़ियों की तरफ जाती थी। आखिरकार अल्लाह ने एक कुआं जारी कर दिया जिसे बहरे ज़मज़म कहा जाता है। आज भी बच्चों, जब हम ये ज़मज़म का पानी पीते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ताला ने हमें ये पानी सिर्फ इसीलिए नहीं निकाला, इसे शफ़ा है, वो रोशनी है, वो बरकत है। आप यकीन करें कि जब भी मैंने ज़मज़म का पानी पिया तो मैं सोचने लगी कि ये वही पानी है जो हज़ारों साल पहले एक नन्हे बच्चे की प्यास बुझाने के लिए जारी हुआ था। कितनी बड़ी बात है ये, है ना? ऐसे ही मदीना मुनव्वरा में भी एक कुआं था जिसे बहरे उस्मान कहा जाता है।
یہ کنواں ایک یہودی کا تھا جو مسلمانوں کو پانی دیتا تھا تو بہت زیادہ مہنگے داموں سے پانی دیتا تھا. ہمارے پیارے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے خرید لیا اور سب کے لیے ان کا پانی عام ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تم نے تو جنت خرید لی. سوچو بچوں صرف ایک کنواں جو سب کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا. اسی طرح مدینہ کا ایک اور کنواں بیرہا ہے، وہ جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کا پانی میٹھا ہو گیا. اس کنویں کا پانی بھی برکت والا پانی کہا جاتا ہے اور خدا کے حکم سے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم جاتے تھے وہاں نور ہی نور پھیل جاتا تھا. پھر ہم بدر کے مقام پر گئے. وہاں ایک کنواں بحر بدر کہلاتا ہے اور یہ اسے کنواں شفا بھی کہتے ہیں. جب مسلمان کمزور پڑ گئے تھے، تھوڑے تھے، پیاسے تھے، تو پانی کی یہ کنواں ان کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکمت اور دعا کے ساتھ پانی دیا. اس کے ساتھ ایک اور کنواں بھی تھا جسے بحر شفا کہا جاتا ہے. اس پانی میں اللہ نے شفا رکھی ہے، جو پیتا ہے وہ تندرست ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو پیارے بچوں، پیارے ناظرین، یہ سب کنویں زمزم، عثمان کا کنواں، بیرہا، بحر شفا، یہ تمام کنویں ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو وہ رحمت برستی ہے. پانی بھی شفا بن جاتا ہے، زمین سے نور اٹھنے لگ جاتا ہے اور دلوں میں سکون پا جاتے ہیں. پیارے بچوں، یقیناً آپ کو ہمارا یہ عمرے کا سفر بہت خوبصورت لگا ہوگا، جو ہر دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیشہ ہمارے بہت قریب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہر دن اور ہر لمحہ موجود ہے. عمرہ صرف ایک عبادت نہیں ہے، یہ کہانی ہے ماں کی دعا کی، اللہ کی رحمت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی کی. اور یہ کنواں بھی صرف پانی کا چشمہ نہیں ہے بلکہ یہ کنواں شفا کا کنواں سمجھے جاتے ہیں. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے نام سے چند الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ کعبہ کی رونق ہو یا روزے کی بہار، سب سے حسین ہے حضور کا پیار. زمین کی رونق ہو یا آسمان کی روشنی، ہم خوش نصیب جس کو ملے حضور کا پیار. اگر آپ کو دبئی یا مڈل ایسٹ نما زیورات کی تلاش ہے تو آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رچوے اسٹور تشریف لائیے. الکرم جیولرز. ہمارے پاس سونے کے بہترین کنگن، کڑے، جھمکے، ہار اور سونے کے سیٹس بھی دستیاب ہیں. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن، آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور میں موجود ملیں گے. آج ہی ہمارے اسٹور پہ تشریف لائیے. الکرم جیولرز، 3465 پلاٹنم ڈرائیو، یونٹ 99، مسیساگا. یا پھر کال کریں 905-828-0009. الکرم جیولرز. فرمائش آپ کی، گارنٹی ہماری. اپنی تمام ہیٹنگ، وینٹیلیشن اور اے سی سروسز کے لیے ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے. ہم 24 گھنٹے دستیاب ہیں اور ہم ایمرجنسی سروسز بھی فراہم کرتے ہیں. OneTouchHVAC.ca
Legal problems don't wait, and neither should you. I'm Rohit Sharma. Whether you are facing criminal charges, buying your first home, or protecting your family, I'm here to help you. When your future is on the line, experience matters. At Rohit Sharma Law, we deliver results with clarity and care. At Rohit Sharma Law, we specialize in a wide range of legal services, including family law, criminal defense, real estate transactions, immigration matters, civil litigation, and notary public services. Book a consultation today. Let's take the next step together. You can call us at 416-741-1115 or email us at info@rohitlaw.ca. Experience the authentic flavors of South India at Saravana Bhavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Bhavan, where every meal is a celebration. Dixie Electronics और Appliances, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो व्हर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स, हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। Visit our website www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आज आप मिलेंगे हमारे 3 बहुत प्यारे गेस्ट के साथ। सबसे बड़ी खुशकिस्मती तो ये है कि मैं आज के टॉपिक के हवाले से हमारे तीनों गेस्ट उम्रा भी कर चुके हैं और माशाल्लाह से हज भी कर चुके हैं, और ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि वो इतनी खूबसूरत जगह से होकर आए हैं, तो उसकी वजह से इनके दिलों में और तरह के तासरात हैं। जब इंसान जगह देख कर आते हैं ना, तो उसके दिल में और तरह के फीलिंग्स होते हैं, जिसे नहीं देखते तो फीलिंग्स आते से डिफरेंट होते हैं। तो हमारे प्रोग्राम की पहली गेस्ट आज मोहतरमा नसीम भट्टी साहब हैं। नसीम की शख्सियत को कौन नहीं जानता, माशाल्लाह बहुत प्यारी शख्सियत है, बहुत बड़ी प्यारी पर्सनालिटी है, और एक तवील अरसे से इन्होंने टेक्सटाइल के शोबे में अपनी सर्विसेज दी। उसके बाद उन्होंने एक बिजनेस लेडी के तौर पे बहुत काम किया और बड़ी मशहूर हुई इस चीज़ में। उन्होंने अपने बिजनेस को बड़े डीपली लिया, बड़ी मेहनत के साथ काम किया और माशाल्लाह उससे भी उन्होंने कामयाबी हासिल की। लेकिन जब नसीम की रिटायरमेंट के करीब आए तो उन्होंने सोचा कि अब मैं घर नहीं बैठूंगी, मैं कुछ ऐसा काम करूंगी कि लोगों के दिलों को घर कर दूं। इसके लिए नसीम ने वॉलंटियर वर्क जो है वो स्टार्ट किया हॉस्पिटल्स में। इन्होंने हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के साथ जाके काम किया, उन्होंने बहुत हेल्प की। और ये वॉलंटियर काम आप देखें कितना इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, ख़ास तौर पे पेशेंट्स के लिए उसकी बहुत अहमियत है। जो वॉलंटियर आके उसको दिलजोई करते हैं और उसका दिल ऊंचा करते हैं। फिर एक जो खासियत नसीम के अंदर बहुत प्यारी थी कि आपने मीडिया में भी काम किया, एज ए न्यूज़ रीडर के तौर पर इन्होंने न्यूज़ पढ़ी और माशाल्लाह उसमें भी कामयाबी हासिल की। माशाल्लाह नसीम की शख्सियत को कौन नहीं जानता, इनकी कम्युनिटी में बहुत इज़्ज़त है, बहुत प्यार है और इंतहाई प्यार करने वाली, मोहब्बत देने वाली, इज़्ज़त देने वाली शख्सियत है। इसके साथ इनको इस्लाम के साथ भी बड़ी गहरी दिलचस्पी है, और क्योंकि आज का हमारा प्रोग्राम इस हवाले से है तो हमने सोचा कि इनसे प्यारा गेस्ट हमारा नहीं होगा, जिसको इतनी ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड इंसान है, तो इसको भी हमें इसमें शामिल कर दिया जाए। तो नसीम मेरी बच्चों की दुनिया की टीम और मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं मेरे चंद अशारों के साथ कि मेहनत व वक़ार और खिदमत की पहचान है नसीम भट्टी। मेहनत व वक़ार खिदमत की पहचान है नसीम भट्टी, ईमान व इखलास व किरदार की जान है नसीम भट्टी।
अल्लाह करे सलामत ये रोशनी हमेशा हमारी महफिल में हमेशा मेहरबान रहे नसीब भट्टी। और फिर हमारी दूसरी गेस्ट बड़ी टैलेंटेड है, बहुत प्यारी एजुकेटर है, बहुत सारे गर्ल्स अल्लाह ताला ने इसके अंदर भरे हुए हैं और इसकी टैलेंट की तो हवाएं होती थी कि मैं तो खुद डरती थी कि इतनी टैलेंटेड बंदा है, इसमें इसके अंदर अल्लाह ने इतना टैलेंट जो है भर के भरा हुआ था। आज कल ये विनीपेग में है और विनीपेग में भी काफ़ी अरसे से वहाँ मुकीम है और कुछ दिन हुए ये यहाँ टोरंटो में आई तो मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर थैंक यू आने का कि मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मेरे प्रोग्राम में आप शामिल हो। आबदा मुबशर जो है उन्होंने एक बहुत बड़ी एजुकेटर हैं जो कि पाकिस्तान में लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में प्रोफेसर केमिस्ट्री काम करती रही हैं। माशाल्लाह आपका एक बहुत नाम था और बहुत आपने लिखा भी, बहुत अच्छी लिखारी भी हैं और बहुत अच्छा काम भी आपने किया और बहुत टैलेंट जो है आपके वहाँ पे मशहूर थे कॉलेज में। और अभी भी मेरा ख्याल है जब ये जाती हैं तो कॉलेज में अभी तक उनको इनवाइट किया जाता है और उनसे वो लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान को टैलेंट दे तो अल्लाह ताला आगे उसको हिम्मत भी देता है। और इसके बाद आबदा जब विनीपेग में आई तो विनीपेग में भी इन्होंने अपनी एजुकेशनल टैलेंट को कायम रखा और जगह जगह उन्होंने काम किया और माशाल्लाह उस काम में भी उन्होंने अच्छा अपना नाम पैदा किया विनीपेग की यूनिटी में। और विनीपेग की पूरी जो यूटिलिटी जो है वो लोग इसको अच्छी तरह जानते थे। बहुत फैसिलिटीज़ इसने लोगों को दी हैं, बहुत अल्लाह का शुक्र है इसने बहुत ऐसी फैसिलिटीज़ लोगों की दी कि लोग जो थे वो खुश थे इसकी फैसिलिटीज़ की वजह से कि इसने बाकायदा कॉलेज के सामने जो इसने बच्चों के लिए हॉस्टल्स बनाए हुए हैं वो बच्चों के लिए बड़े कामयाब है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस बड़ी इसकी हिम्मत है। और इसके बाद आबदा का एक और टैलेंट जो कि बहुत है कि इसको मज़हब के साथ बड़ी गहरी दिलचस्पी है। इन्होंने अपने फादर अल्लामा शबीर बुखारी के साहब के साथ मिल के उनकी बहुत हेल्प की। कुरान पाक की वो तफसीर लिख रहे थे। अल्लामा साहब की शख्सियत किसी से मेरा ख्याल है इतनी नामवर शख्सियत है कि पाकिस्तान में तो हर बंदा उनको बहुत अच्छी तरह जानता है। तो इन्होंने जब तफसीर कुरान पाक अबू जी ने लिखी है अल्लामा शबीर बुखारी साहब ने तो आबदा ने उनका बड़ा साथ दिया राइटिंग करने में, लिखने में, बोलने में और काफ़ी हर वक्त उनके साथ जुड़ी रहती थी। और ये बहुत बड़ा फैज़ है जो उसने इस चीज़ के लिए हासिल किया। तो आबदा की ये अक़ीदत जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़ीदत और फिर अल्लाह के साथ मोहब्बत और उसके बाद इसकी बच्चों के साथ प्यार और फिर ये गुफ्तगू जो इनकी है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकियात के ऊपर जो रोशनी डालेगी यकीनन आपको उनकी बात भी अच्छी लगेगी। तो अब आपको वेलकम करती हूँ मेरे बच्चों की दुनिया की टीम और मैं कि चिराग इल्म जलाया है, चिराग इल्म जलाया है आबदा ने हर जगह, चिराग इल्म जगाया है आबदा ने हर जगह, हज़ारों ज़हनों को रोशन किया है आबदा ने हमेशा। मोहब्बत मुस्तफ़ा से मुअत्तर है इसका दिल, बड़ी सादत के रंगों में ढाला है अल्लाह ने आबदा मुबशर को। और उसके बाद हमारे तीसरे गेस्ट बहुत प्यारी पर्सनैलिटी है, बहुत इज़्ज़त करते हैं, इज़्ज़त देते हैं और इज़्ज़त लेते हैं और बहुत ही पाकिस्तान की बड़ी पुरवकार फैमिली के साथ उनका गहरा ताल्लुक़ है, जिन्होंने दीन की बहुत खिदमत की। और अजमल बुखारी ने भी दीन की खिदमत में कमी नहीं छोड़ी। इन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान की बेशुमार मस्जिद में बहुत कुछ काम किया, उसके लिए वॉलंटरी बहुत कुछ उसके अंदर डाला और बड़ी अल्लाह ताला को खुश करने के जो भी तरीके इनके पास हो सकते थे इन्होंने किए। ये एज एजुकेटर इन्होंने वहाँ पे काम किया। और इसके बाद जब ये लाहौर से पाकिस्तान से वापस यहाँ पे आए तो एज बिजनेसमैन और डिफरेंट किस्म की जॉब्स में इन्होंने अपने आप को बिजी किया। अजमल को अल्लाह ताला ने बहुत सारी खसूसियात से नवाजा। इनमें से सबसे प्यारी खसूसियत उनकी ये थी कि ये नात खानी को बड़ी अकीदत के साथ पढ़ते हैं, बहुत प्यार से, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी इज्जत के साथ कि दिल में उतर जाए। और इसके बाद अल्लाह ताला ने इनसे एक और नेकी का काम लिया कि अजमल ने अपने हाथों से कुरान पाक का नुस्खा लिखा और साथ ही सूरत यासीन का नुस्खा लिखा जो कि
और बेशुमार लोगों को तकसीम फ्री में इसको किया, और इससे अल्लाह ताला ने उनको बहुत फैज़ दिया। अजमल बुखारी मेरे बच्चों की दुनिया की टीम और मैं आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। ये फैज़ नात है या आवाज़ का असर अजमल का, ये फैज़ नात है या आवाज़ का असर अजमल का कि दिल में छा गया ज़िक्र हबीब का नशा। कुरान लिख कर बांट दिया लोगों के दिलों में, कुरान लिख कर बांट दिया लोगों के दिलों में। मोहब्बत दीन है, सुरमाया है हश्र इनका। तो अब मिलते हैं अपने तमाम प्यारे प्यारे गेस्ट के साथ, बातें करती हैं। यकीनन आपके साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा इनसे बातें करना। ये तो इनका तारुफ था, मेरा जी चाहता था इनका इतना तारुफ करवाऊँ कि ये इतने अच्छे लोग हैं, वाकई आपको भी अच्छा लगेगा इनसे बातें करनी। आज मेरे प्रोग्राम की पहली गेस्ट मोहतरमा नसीम भट्टी साहब हैं। नसीम आज हैं बच्चों की हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बच्चों के साथ मोहब्बत और प्यार था, इस पर रोशनी डालेंगी। इसमें हमारे आपके साथ पहला सवाल है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ कैसा सलूक करते थे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब बच्चे सामने आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको सलाम करते, इनसे प्यार करते और इनके साथ खेलते। एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को गमगीन देखा क्योंकि उसका परिंदा मर गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तसल्ली दी और बहुत प्यार से इंसाया। इतने बड़े पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बच्चों की फ़िक्र थी। बस ये हमें सब बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत नरमी के साथ पेश आना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ज़हन में रखते थे कि बच्चों की बुनियादी अमली क्या है, उस पर ख्याल रखते थे और बच्चों को बहुत प्यार से पेश आते थे। बिल्कुल, बहुत मोहब्बत के साथ जहाँ भी बच्चे मिलते आप उनके गिर्द हो जाते थे। और अब आपके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सिफ़त से पहचाने जाते थे? सबसे पहले तो खालिदा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी खूबसूरत महफिल में इनवाइट किया, बल्कि इसमें मुझे बोलने का मौका दिया। अल्लाह करे का प्रोग्राम जो है जैसे चल रहा है, इसमें मज़ीद अल्लाह ताला इसमें बरकत दे और मज़ीद इसको तरक्की में। अच्छा, अब क्वेश्चन जो है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कायनात ख़ातमुल नबिय्यीन, उनके बहुत सारे ख़ताब हैं, उनके बहुत सारे अलकाब हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा जो बहुत मशहूर है वो है कि आपके अल सादिक और आपको अल अमीन कहा गया। अल सादिक का मतलब है सच बोलने वाला, अल अमीन का मतलब है जो अमानतों की हिफाजत करता है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। आपने हमेशा सच की तलकीन दी और उन्होंने अपनी उम्मत से कहा कि हमेशा सच बोलो, चाहे तुम्हें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी उम्मत हैं, हम उनके चाहने वाले हैं, हम उनके ग़ुलाम हैं, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अमीन के लिए ये था कि अरब में आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के लोग थे, सारे मुसलमान नहीं थे, उसमें कुछ काफिर भी थे। वो लोग ईमानदार नहीं होते थे इतने, तो जो भी काफिर थे या मुसलमान थे वो अपनी अमानतें जो हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे, क्योंकि उनके से ज़्यादा कोई भी अमीन नहीं था जो उनके माल की, उनकी चीज़ों की हिफाजत कर सके। बेशक आपके तो हम खोलते तो इतने कि इनकी सिफतें हैं कि मैं ख्याल बयान करते करते मेरे बहुत घंटे लग जाएंगे हमें, लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं होंगे। वो बिल्कुल उनकी शख्सियत जो है वो लासानी है। अजमल बुखारी साहब की तरफ चलते हैं। अजमल, आप भी अभी भी आए, आप भी उम्रा करके, तो कुछ तासुरात अपने बयान करें। बहुत शुक्रिया आपका। इसके तासुरात क्या होने हैं, ये तौफीक की बात है कि उसने अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक है, मुझे दी है, और मैं आपने अल्लाह ने मुझे अपना घर दिखाया, अपने प्यारे नबी का रोज़ा दिखाया, और मेरी ये सादत, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और अल्लाह ताला तमाम मुसलमान बहन भाइयों को इसकी सादत नसीब करे। आमीन। नसीब, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
बच्चों को क्या नसीहतें करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को हमेशा सच बोलने की नसीहत करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अय्याश जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत छोटे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमाया करते थे कि बेटे अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। ये एक छोटी सी बात नसीहत है मगर बहुत बड़ी हकीकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया करते थे कि नमाज को कभी ना छोड़ो। अगर हम सच बोलें, नमाज पढ़ें, बड़ों की इज्जत करें तो ये सबसे बड़ी नसीहत है। बेशक बेशक। हज़रत बहुत बड़ी नसीहत है। अब हमारा आपके साथ अगला क्वेश्चन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे बड़ी तालीमी इखलाक के बारे में क्या दी है? इखलाक के बारे में सबसे बड़ी तालीम क्या दी? सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इखलाक जो है अपना अच्छा, मुसलमानों का इखलाक अच्छा होना चाहिए। आप दूसरों से आप में से बेहतर वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा हो। अब इखलाक को मेंटेन रखना तो ज़ाहिर है बाज़ वक़्त बंदे को गुस्सा भी आ जाता है, बाज़ वक़्त बंदे को ये कि, लेकिन आम इंसान के लिए वाक़ई ही मुश्किल है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोग बदतमीज़ी भी कर जाते थे, बाज़ वक़्त लोग उनके रास्ते में पत्थर बिछा देते थे, लेकिन आप बड़ी खंदा पेशानी के साथ और बड़ी सब्र तहम्मुल के साथ उनको हदायत की दुआ देते थे। तो इसके अलावा आपको पता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हम उनके उम्मती हैं। कुरान मजीद में सूरत अहज़ाब की 26वें आयत में लिखा हुआ है कि तुम में से बेहतर वो है मुसलमान जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक की पैरवी करें। यानी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम उनके तर्ज़ अमल, तर्ज़ ज़िंदगी और जो कुछ उन्होंने कहा है उसके ऊपर हम अमल करें। और एक और जो बात हम यूजुअली देखते हैं कि लोग हैं जो बदअखलाक आदमी होता है, उस लोगों उसको बहुत बुरा समझते हैं, उसको अच्छा नहीं समझते। लेकिन एक आदमी इखलाक पूरा अच्छा इखलाक हो, नरम मिजाज हो, खुश मिजाज हो, वो लोगों के दिलों में घर कर जाता है। तो इसलिए ये सबसे बेहतरीन बात ये है कि इखलाक क्या है, हमारा अच्छा होना चाहिए। हम किसी के लिए बुरे लफ्ज़ ना बोलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी थी। आपके साथ बहुत मुश्किल टाइम था जब इस्लाम जब नाफिज़ हुआ और उसके बाद मक्का में बहुत सी सख्तियाँ आपको झेलनी पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ जब गुज़रते थे अपने रास्ते से मस्जिद आने के लिए, तो एक खातून बूढ़ी सी वो रोज़ जो है उनके ऊपर किचन का कूड़ा करकट फेंकती थी। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र हुआ तो वो खातून नहीं थी। आप परेशान हुए, आपसे घर गए तो पता चला कि वो बहुत बीमार हो रहे थे। आपने उसकी सेहत की दुआ की। तो प्यारे बच्चों, हम तो उनकी उम्मती हैं, हम तो उनके ग़ुलाम हैं। हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम लोगों से खुश अखलाक़ी से पेश आएँ। और हाँ, ये मुमकिन नहीं है, मैंने पहले भी बताया है, ज़ाहिर है हम इंसान हैं, हमें कोई बदतमीज़ी करेगा तो हमें गुस्सा आ जाता है, कोई आपको गाली देगा तो आपको गुस्सा आएगा। लेकिन एक तहम्मुल मिजाजी और खुश मिजाजी का मुज़ाहरा जब आप करते हैं तो आप यकीन रखें कि वो एक दिन वो शख्स ज़रूर रियलाइज़ करेगा और आपसे उसके लिए माज़रत करेगा। बेशक। तो बहरहाल इखलाक जो है हमारे लिए अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बेशक। हम चाहते हैं अजमल साहब के पास कि अजमल कोई नात सुनाएंगे हमें आज की हवाले के साथ। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। हो निगाहे करम कमली वाले, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। हो निगाहे करम कमली वाले, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। अब तो मुझको मदीने बुला लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। मेरी किस्मत में वो दिन भी आए, सब्ज़ गुम्बद के हासिल हो साए,
میری اس کے سوا میرے آقا اور کوئی تمنا نہیں ہے، میری اس کے سوا میرے آقا اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ بیت جائیں گے دن زندگی کے، ہم بھی منگتے ہیں تیری گلی کے، تیرے صدقے سے کیا کیا نہ پایا، تیرے صدقے سے کیا کیا نہ پایا، تیرے در کے سوا کیا نہیں ہے۔ او نگاہ کرم کملی والے، تیرے بن میرا کوئی نہیں ہے۔ بہت اچھا۔ نسیم، آپ کے ساتھ اگلا کویسچن ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہے تھے اور نماز کی حالت میں تھے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ آپ نے اپنے سجدہ کو اتنا لمبا کیا کہ جب تک وہ کندھے سے اتر نہ جائے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اور ان کے کتنا پیار تھا اپنے نواسوں کے لیے اور بچوں کے لیے اتنی زیادہ محبت تھی کہ وہ بچوں کے سامنے ان کی ہر چیز کو، بنیادی صلاحیتوں کو اور بنیادی اعمال کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اس کے بعد آپ سے کویسچن ہے کہ بچوں کے لیے سب سے آسان سنت کیا ہے جو وہ روزانہ کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے اور بالکل بچوں کی انٹرسٹ کا سوال ہے، کیونکہ بچوں کی جو ان کی افزائش اور ان کی جو ان کا اسلامی ان کی تعلیمات میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اسوہ حسنہ کے اوپر ہم جو ہے چلیں۔ اپنے بچوں کو ماں باپ یہی تربیت دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے سمپل بات ہے، انہوں نے کہا کہ سلام کو عام کرو۔ سلام، ہم کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو فرشتے اس کے جواب میں وعلیکم السلام اور ہم پہ سلامتی بھیجتے ہیں، اور یہ ایک بالکل چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کے لیے بہت سارے اس کے لیے نیکیاں رکھی گئی ہیں سلام کرنے کے لیے۔ سلام میں پہل جو کرتا ہے اس کے لیے تو بہت زیادہ درجات ہیں۔ بعض قط ایسے ہوتے ہیں آج کل ہم سلام کرتے ہیں، لوگ جلدی میں ہوتے ہیں، انسنا کر دیتے ہیں، جواب نہیں دیتے، چاہے بڑے ہوں چاہے بچے ہوں، لیکن آپ اگر سلام کریں گے تو آپ کی نیکیوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ کیونکہ آپ نے تو کر دیا سلام، آگے اسے آپ کو جواب دیا یا نہیں دیا یہ تو ایگزیکٹلی آپ نے نیکیاں کما لی، اور باقی اس کو بڑھانے کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں، یعنی میں رحمتیں اور برکتیں ان کے لیے اس کے لیے تحائف ہیں، اور جو سلام کرتا ہے اس پہ سلامتی ہوتی ہی ہے، اور جب کہ وہ دوسرے کو دعا دیتا ہے کہ اللہ آپ پر بھی سلامتی کرے۔ تو میرا خیال ہے یہ سب سے سمپل اور سب سے چھوٹی سی چیز ہے جو کہ ہم بچے ہمارے کر سکتے ہیں اور بہت نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اجمل، آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ہم جب خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں پہلی دفعہ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو کیا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، بتایا گیا ہے کہ پہلی نظر یہ خانہ کعبہ پہ پہلی نظر جو انسان کی پہلی نظر پڑے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی ایک دعا کو وہ قبول کرتا ہے، جو اس کی دعا اس کے مطابق جو دعا ہوگی
اس کی ہر جائز اس دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. تو مجھے پرانی وقت میں بڑا چھوٹا تھا تب سے میں نے بات کو پلے باندھ لیا. تو وہ مجھے عالم دین کی وہ بات کو بڑا اچھا لگا، اور میں آپ ناظرین کو بھی یہ بتاؤں گا اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتاتا ہوں کہ دعا کا خلاصہ ہے یہ کہ میں نے اس وقت یہ دعا مانگی، اے پروردگار تیرا وعدہ ہے تیرے گھر کو جو دیکھے پہلی بار، آج میں نے تیرے گھر کو دیکھا، اور میں یہ اللہ تعالیٰ یہ دعا مانگتا ہوں کہ دنیا میں جب میں کوئی دعا مانگوں نماز کے بعد یا جو بھی دعا مانگوں میری جائز دعا ہو، تیرا وعدہ ہے تو اس کی ایک دعا قبول کرے گا. میں جو بھی دعا مانگوں، اب دعا جو میں مانگوں گا یہ وعدہ ہے اس کا. میں نے کسی چیز میں ساری چیزوں کا اس میں آ گیا. میں دعا کروں گا، میں نے یہی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میں جو دعا مانگوں میری دعا کو قبول کرنا. اور آج اس کا کرم ہے، آج نہیں 10 دن کے بعد، 10 دن کے بعد نہیں سال کے بعد وہ دعا سننے والا، وہ سنتا ہے. وسیم آپ اس کے کے علاوہ ساتھ کوئی ہمارا نہیں. آخری کویشچن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرمی سے بات کیا کرتے تھے، اور بچوں کو بھی یہی تاکید کیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے آرام سے بات کریں، آہستہ سے بات کریں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کوئی ایک شہری کوئی غلط کام کر رہا تھا، تو لوگوں نے اس کو مارنے پیٹنے کے لیے چلے. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ اس کو مارنا نہیں چاہیے، ان کو پیار سے سمجھانا چاہیے، ڈانٹنے کی بجائے پیار سے سمجھانا چاہیے. اس کے علاوہ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ دوسروں کو غصے سے نہیں، پیار سے اور ادب سے، نرمی سے اور محبت سے ملنا چاہیے. اگر آپ کے دوست سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اسے بھی ڈانٹنے کی بجائے پیار سے نرمی سے سمجھائیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا. آپ کے ساتھ بھی آخری کویشچن ہے کہ اگر کوئی برا سلوک کرے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے جو راہ ہدایت ہے وہ اوصاف حمیدہ ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی راہ پہ چلنا، جن کی پیروی کرنا ہمارے اسلام کا ایک حصہ ہے. اور اگر مسلمان ہیں تو ہم نے ان کی ہر عمل کو، طرز عمل کو جو یقیناً ایک اچھا اور پیغمبرانہ ہے، چونکہ ہم ان کے فالوور ہیں، ہم ان کو پیروی کرتے ہیں اور ان کو ہمیں کرنا چاہیے. اب باقی یہ ہے کہ بعض اوقات یہ آپ جو ایسے آپ نے کہا کہ اگر کوئی برا سلوک کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی آپ سے برا سلوک کرے آپ اس سے اچھا سلوک کرو. کیونکہ جو برا بات کر رہا ہے، یہ برا آپ کے لیے سوچ رہا ہے یا برا عمل کر رہا ہے، تو یہ اس کا عمل ہے، بالکل اس کے سزا و جزا اس کے حصے میں ہے. لیکن اگر آپ اچھا سلوک کرتے ہیں، لوگوں کو ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھتے ہیں، خوش مزاجی سے پیش آتے ہیں، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس لیے اس بات پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ ہمارا اخلاق جو ہے، ایک مسلمان کا اخلاق جو ہے وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. اور ہمیں بہتر کرنے کے لیے ہمیں بعض کا برداشت کرنا پڑتا ہے، غصہ آتا ہے بعض کا، لیکن اس کو بڑے تحمل کے ساتھ. اور اسی طرح جو خوش مزاج بندے ہوتے ہیں وہ یوزلی لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں، اور جو لوگ ذرا تھوڑے سے بد مزاج ہوتے ہیں، چڑچڑے ہوتے ہیں، یا آپ کو پلٹ کے بری بات کا جواب دیتے ہیں، تو پھر وہ یقیناً وہ اچھے نہیں سمجھے جاتے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اخلاق کی ضابطوں کی پابندی کرنا چاہیے. بالکل. اور ہمیں چونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارا تو فرض ہے، لیکن اللہ کرے کہ ہماری آنے والی نسلیں، بچے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اخلاق کو، ضابطہ اخلاق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کسی کی دل آزاری نہ کریں، ہم کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہمارے سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی ہم نے بات کر دی. ایسا نہیں ہے. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اور جو ہمارے سنت رسول کے مخالف ہے، وہ یقیناً ہمارے لیے ہمیں اس کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ہم گناہ کے مرتکب ہوں گے. تو اتنی مجھے موقع مل گیا اس محفل میں، واقعی جہاں بھی محفل میں بیٹھنا ہوتا ہے بعض اوقات بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے. تو یہی ہماری اچھی تربیت ہے کہ بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں.
ہاتھ میں لائیں, مصافحہ کریں, اسلام دعا لیں, اور یہ میں کہتی ہوں یہ تو جنت ہے اس بچوں کے لیے, ان کا مستقبل بہت روشن ہے. اجمل آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایک نعت سنائیں گے ہمیں آج. خوشبو ہے دو عالم میں تیری, اے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ, یوں دور ہوں طائب میں ہری میں نبوی سے, صحرا میں ہو جس طرح وہی شاخ بریدہ, صحرا میں ہو جس طرح وہی شاخ بریدہ, مضمر تیری تقلید میں عالم کی بھلائی, یہی میرا ایمان ہے, یہی میرا عقیدہ, یہی میرا ایمان ہے, یہی میرا عقیدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری, ہے گل چیدہ. بہت خوبصورت اجمل کا. تھینک یو آپ سب کا آنے کا. نسیم تھینک یو سو مچ, شکریہ آپ نے مجھے شارٹ موقع ٹائم دینے کا. آپ کو دینے کا شارٹ ٹائم دیا, لیکن آپ تشریف لے آئیں. آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے جانا تھا لیکن آپ نے کہا رک گئی میرے لیے. اور اجمل آپ کا کہ آپ کو میں نے عین وقت پہ ریکویسٹ کی تو اجمل میری بات مان گیا اور نعتیں پڑھ لی. بہت شکریہ سب کے تشریف لانے کا, اور انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بھی یہ بات پسند آئی ہوگی, آپ کی باتیں پسند آئی ہوگی, اور ناظرین کو یہ پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. اور بچوں ضرور آپ اس پروگرام کو واچ کریں, اور آپ کو بہت اچھی گائیڈ لائن دے گا یہ پروگرام. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس. اگر آپ کو دبئی یا مڈل ایسٹ نما زیورات کی تلاش ہے تو آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے Mississauga Ridgeway اسٹور تشریف لائیے, الکرم جیولرز. ہمارے پاس سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے سیٹس بھی دستیاب ہیں. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور میں موجود ملیں گے. آج ہی ہمارے اسٹور پہ تشریف لائیے. الکرم جیولرز, 3465 پلاٹنم ڈرائیو, یونٹ 99, مسیساگا. یا پھر کال کریں 905-828-0009. الکرم جیولرز, فرمائش آپ کی, گارنٹی ہماری. Legal problems don't wait, and neither should you. I'm Rohit Sharma. Whether you are facing criminal charges, buying your first home, or protecting your family, I'm here to help you. When your future is on the line, experience matters. At Rohit Sharma Law, we deliver results with clarity and care. At Rohit Sharma Law, we specialize in a wide range of legal services, including family law, criminal defense, real estate transactions,
immigration matters, civil litigation, and notary public services. Book a consultation today. Let's take the next step together. You can call us at 416-741-1115 or email us at info@rohitlaw.ca. Experience the authentic flavors of South India at Saravanaa Pavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravanaa Pavan, where every meal is a celebration. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। Visit our website www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आज के शो में हमने ना सिर्फ उम्र की फजीलत और मक्का मदीना के कुओं के बारे में सुना, इसके अलावा हमने अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की भी बेइंतहा खूबसूरत बातें सुनी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस कदर आला इखलाक था। आपको सादक और अमीन कहा जाता था और आपने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी और दयानतदारी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखा। इसके बाद आपने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मोहब्बत ही मोहब्बत थी। आपको बच्चों के साथ शदीद मोहब्बत थी। आप बच्चों को गले लगाते थे, सीने पे लगाते थे, उनसे प्यार करते थे। ये तमाम बातें और उनसे खुश रहते थे। अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम था कि हमें अल्लाह ताला ने इतना अच्छा नबी जो है दिया। यही वो सुन्नत नबी है जो हमें आज के दौर में घरों और माशरे में जिंदा रहने की मौका देती है। आखिर में आपने नातिया कलाम सुना। ये नातिया कलाम उस मोहब्बत का नाम है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब हम मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं तो मोहब्बत के साथ उनके कलाम को पढ़ते हैं तो उसको नातिया कलाम जो है कहलाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपने देखा कि बहुत खूबसूरत नातिया कलाम था। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाकियात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमें बच्चों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे अंदर इतनी ताकत दे और इतनी तौफीक दे कि हम अपने दीनी अमल को आगे से आगे लेके जा सकें। तो प्यारे बच्चों, महकती है ये ज़मीन, महकता है ये आसमान, आपकी खुशबू से रोशन है दोनों जहां। आपकी खुशबू से रोशन है दोनों जहां। चांद और सूरज की ज़िया आपके सदके में है। सब्ज़ा व गुल का हुस्न ये आपके जलवे से है। रहमत आलम में आप नूर का एक है कारवां। आपके दम से है कायम सारा ये गुलिस्तान। आपके दम से कायम है ये सारा गुलिस्तान। आपके दम से कायम है सारा ये गुलिस्तान। और प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में मिलेंगे। आप इस प्रोग्राम को ज़रूर वॉच करें, आपको बहुत नॉलेज होगा और बड़ा नॉलेजेबल प्रोग्राम है और इंशाल्लाह आप इससे बहुत खुश होंगे। अल्लाह हाफिज़। असुबहु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दजा मिन रफ़अतिही है नूरे सहर चेहरे से तेरे और शब की
Kanzul Karami Maulai Ami Haddil Ummami li shari'atihi Natka khazina hai Maula Muhammad sallallahu la ilaha illallah तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हसबी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्लवी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
अगर दे पर अपने मुझे महशर जिब्रील अगर दे पर अपने मुझे महशर हर सुबह नजात में हो हर शाम मदीने में सदका मेरे आका का क़याम मदीने में ला 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 इस गुलशन बस्ती पे अल्लाह की रहमत है बच्चों की ये दुनिया बच्चों की ये दुनिया चमकती हुई आँखों से झलकती